Audio Jungle. 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 क़ज़ो फ़रीज़ती अलैहिम मुझे बानन ते जेका मु रोज़ा फर्ज़ कया उन्हनि रोज़ा पूरा रखिया मूं सोणे रब जो हुकुम मञियो तकलीफ़ बर्दाश्त कयूं हाणे मलाइको तव्हां शाहिद रहो व इज़्ज़ती अल्लाह से वरी फरमाईंदो आहे बानन खे व इज़्ज़ती व जलाली व उलूवी व इंतिफ़ाई मकानी वो रब जी इज्जत जो कसम आ मुझे जलाल जो कसम आ मुझे बुलंदी जो कसम आ मुझे उलवे मर्तबे जो कसम आहे ला उजीबन्नहुम ए मुझा बाना सब तहां गड थी आयो रोजा रखी नमाज़ पढ़ी तकलीफ बर्दाश्त करे मु अल्लाह के राजी करे अज ईदगाह में आया हो अज तहां जेका घुरंदो सो दी दोस्तान आज हरी मुस्काशरी हरीस पागा है ईदगाह में जरे बाबा जी गड्डी जाए ना रोजा रखी नमाज पढ़ी अल्लाह के राजी करे रब्बुल इज्जत फरमाए दो तहां तहां घुरो आऊं दुनिया जेका घुरंदा सो तहां के दी वरी फरमाइंदा त इर्जियो वली अल्लाह से फरमाइंदो इर्जियो कद गफरतु लकुम ए पाकिस्तान के अमन इस्लाम जो हवालो अहले सुन्नत जो हवालो बना मुझा मौला पाकिस्तान जी महंगाई खत्म थी है या अल्लाह बदमनी खत्म थी है दहशतगर्दियों खत्म थी है या अल्लाह पाकिस्तान में नबी सान जो सच्चो आशिक रखा आशिक रसूल को हुक्मरान नसीब फरमा या इलाहा अलमीन कश्मीर बर्मा जो मजलूम इराक फलस्तीन शाम मिस्र यमन जे मजलूम मुसलमानन सा काफरन जा जेका जुल्म हलन पिया मुसलमानन जे रत जी नहीं वहन पियो मुझा मौलान काफरन का निजात अता फरमा मुसलमानन के मुझा मालिक करीम मोदी जे शर का दौलत के शर का काफरन के शर का मुसलमान के बचा मुस्लिम हुक्मरान के ईमानी गैरत जज्बे इस्लामी इत्तेहाद हिम्मत अता फरमा परवरदिगार आलम मुसलमानन को प्लेटफार्म नसीब फरमा मुझा अल्लाह या अल्लाह मुझा रोजा कबूल फरमा नमाज कबूल फरमा तरावी कबूल फरमा ये नौजवानन ने अल्लाह उम्र एहतिकाफ किया अल्लाह दोस्तन जे एहतिकाफ कबूल फरमा ये खैर खैरात किया करूं करायूं या अल्लाह जो खैर कबूल फरमा विकासा जी ईदगाह में इलाहुल आलमीन हिस्सा वरता या इलाहुल आलमीन फर्स्ट ठहराया दीगर कम कराया इनमें जेका हिस्सो वरतो या अल्लाह जेका शामियाना लगाए हजार ईमान के अल्लाह छा में विहारे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जिक्र ॿुधण जी तौफीक दी मुझा मौला उन्हनि खे दुआ आबादी फरमा परवरदिगार आलम जेका वाह शैतान प्यारी अल्लाह खिदमत में अल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا وترا حيا قيوما للذنوب غفارا وللعيوب ستارا وللذنوب غفارا وللعيوب ستارا
ختارا شهادة يرضى بها وجه الرحمن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر واليهود والمشركين والمنافقين اللهم اغفر لأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بمحبوبك يا رب العالمين واغسل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد हिकिड़ी ॻाल्हि आउं अर्ज़ु कंदुसि त तव्हां में जेका बि माण्हू जंहिं यानी फितरो ॾेई छॾियो आहे त सही आहे Audio Jungle. 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 Audio Jungle.